And we pray, Lord, Y oramos, Señor, speak to our hearts habla a nuestro corazón, that your word que tu palabra would be a good seed sea una buena semilla, planted in good hearts sembrado en buen corazón, that give good fruit que da buen fruto, so that we could have peace para tener paz and joy y gozo and walk with you. y andar contigo. Bless Pastor Joshua Bendice al pastor and Joshua use him tonight y utilízalo esta in a noche powerful way. de forma In poderosa. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 Amen, amen. Let me get situated. You hold this. Testing. Good evening, church. Buenas noches, iglesia. I'm excited for tonight. Estamos animados por esta noche. I told my younger brother Brandon, who's sitting over there with me in a second. Le dije a mi hermano menor, Pastor Brandon, que está sentado allá al lado. A lot of you guys won't appreciate this. Y muchos de ustedes no van a apreciar esto. And I try not to underappreciate it. Y yo trato de no menospreciarlo. But I love being in a family that serves God. Pero me encanta estar en una familia que sirve a Dios. And I love it so much. Y me encanta tanto. So we're sitting there next to Pastor Brandon. Así que estoy sentado al lado del Pastor Brandon. And Pastor Brandon whispers to me. Y el Pastor Brandon me susurra. He says, if it behooves you, brother, Me dice, si te es necesario, hermano, there is worship practice after service. hay práctica de alabanza después de el servicio. So do of that what you will. Así que haga con esa información lo que le parece. And I responded, Y yo respondí, Monday, el lunes it was your turn. te tocó a ti And Dad y papá spoke until 8:40. habló hasta 8:40. And men's meeting is supposed to end at 9. Y la reunión de hombres se supone que concluye a las 9. And I had a super long day at work. Y yo tuve un día muy largo en el trabajo. And you introduced the service Y tú presentaste el servicio by saying, al decir, all of you are familiar with sports. todos ustedes conocen el deporte. And so you're familiar with the term overtime. Y conocen lo que es los sobretiempos o los tiempos extras. And you went into overtime. Y él entró en tiempos extras. And in the Bible, Y en la Biblia there's something about giving double honor to your elders. hay algo acerca de darle doble honra a sus ancianos. So today we are going into double overtime. Así que hoy vamos a ir en 2 tiempos extras. I'm only joking. No, es broma. I'm only joking. Es broma. But I want to recognize that this is the first sermon preached with this pulpit. Pero sí quiero reconocer que este es el primer sermón predicado con este And púlpito. I don't take particular special recognition of that for myself. Y yo no tomo ningún reconocimiento para mí, But I do want to take a moment pero sí quiero tomar un momento to ordain this service para ordenar este servicio and to ordain this y pulpit ordenar este púlpito with my favorite verse. con mi verso favorito. And I want to declare that over all the speakers that are going to be ministering behind this pulpit Y declarar eso sobre todos los predicadores que van a predicar de este púlpito. from now until its use is no longer. De ahora hasta su fin. And my life verse Mi verso favorito, is in Isaiah 61, el verso de mi vida está en Isaías 61, and it's in verse 1. verso 1. And we're going to read just a couple verses. Vamos a leer unos versos. And I want to declare that for all the ministers that speak behind this Y pulpit, quiero declarar esto para todos los predicadores que van a predicar en este púlpito. as it will be upon me, ¿Cómo será sobre mí? the Spirit of the Lord is upon me. El espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, For the Lord has anointed me porque me ungió to bring good news to the poor. y para predicar buenas nuevas a los abatidos, He has sent me to proclaim comfort to the brokenhearted, a vendar a los quebrantados de corazón and to proclaim the captives will be set free. y publicar libertad a los cautivos. Verse 2, it says, to proclaim the year of the Lord's favor Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová and the day of our God's vengeance, y el día de la venganza de Dios nuestro, to comfort all those who mourn. a consolar a todos los enlutados. Verse 3, Verso 3, to provide for those who mourn in Zion, a ordenar a los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza. He will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning. En lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Festive praise instead of despair. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. In their righteousness, they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. And we'll skip forward to verse 6. Vamos a saltar al verso 6. Those who speak behind this pulpit Los que hablan en este púlpito will be called the Lord's priests. seréis llamados sacerdotes de Jehová. And they will speak of you as ministers of our God. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Amen. Amén. So with that, we pray Así que con eso oramos and we get started with tonight's y service. comenzamos el servicio esta noche. Father God, we thank you so much Padre, gracias muchas for this gracias day Señor, that you've made, por este día que tú has hecho, for a continuation of our discipleship teachings. por una continuación de las enseñanzas de discipulado. Father God, I declare today, Padre, yo declaro hoy for me as well as all those that come after me behind this que pulpit, para mí y los que vienen detrás de mí en este púlpito, that they shall be used as your vessels. que serán utilizados como tu vaso, That the words that they speak would not be their own words, but they'd be yours. que las palabras que ellos hablan sean tus palabras, That their words be like seeds planted in good hearts that would produce good fruit. que sus palabras sean semillas sembradas en buen corazón que da buen fruto. We pray that you open up the hearts and minds of everybody under the sound of my voice here today. Pedimos que le abra los oídos y la mente a cada persona que escucha mi voz, That your will be done. que tu voluntad se haga. In Jesus' name. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Todo el mundo dice, Amen. Amén. Amen. So we are in the 8th teaching of our discipleship course. Ahora estamos en el octava enseñanza en nuestro curso de discipulado. We have gone through 7 different teachings up until this point. Hasta ahora hemos estudiado 7 diferentes enseñanzas. And today we are doing water baptism. Y hoy estamos estudiando el bautismo en aguas. What's interesting about this teaching Lo que es interesante de esta enseñanza is it's also tied into the inauguration of our baptism class. es que también está enlazado con la inauguración de nuestra clase de bautismo. It is the second part Es la segunda parte of the Great Commission, de la Gran Comisión which institutes discipleship. que instituye el discipulado. Matthew 28:19. Mateo 28:19. If you brought your Bibles here Si today, usted trajo su Biblia hoy, phenomenal. fenomenal. If you brought your notes here today, Si usted trajo cuaderno para tomar notas, excellent. excelente. Because this message is not so much of a preaching, but it will be as a teaching. Porque esta enseñanza no es tanto una prédica como una enseñanza. And hopefully it will set a foundation for the rest of your Christian walk. Y espero que establezca un fundamento para tu caminar cristiano. This verse here, Este verso aquí, Matthew 28:19, Mateo 28:19, is the last words that Jesus spoke before he ascended into heaven. son las últimas palabras que Jesús habló antes de ascender al cielo. We're all familiar with the cartoons. Todos estamos familiarizados con los muñequitos. There's always a scene Siempre hay una escena where one of the individuals approaches the other cartoon donde un individuo se acerca al otro muñeco caricatura and he says, any last words? y le dice, ¿tienes algunas últimas palabras? Because the last words Porque las últimas will palabras be the words that everyone remembers this character for. van a ser las palabras por las cuales ese personaje se va a conocer. We make a lot of last words, Hacemos muchas últimas palabras and I don't think it's a coincidence that Jesus left us with these last words. y no creo que es coincidencia que Jesús nos dejó esto como últimas palabras, Because it would be what would mark the remainder of our time until Jesus returns. porque es lo que iba a marcar el resto de nuestro tiempo hasta que Jesús vuelva o regrese. He tells his disciples, Y le dice a sus discípulos, therefore go and make disciples of all nations. por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. That's the first part of our discipleship course. Esa es la primera parte de nuestro curso de discipulado. This is the second part that would inaugurate us doing that. Ahora esta es la segunda parte que va a inaugurar el hacer eso. The way that you make disciples La forma de hacer discípulos is by baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. So if we become disciples through baptism, Así que si llegamos a ser discípulos a través del bautismo, I think it's super important for us to figure out what it is that baptism is. yo creo que es sumamente importante entender lo que es el bautismo. Because without
being baptized, Porque sin ser bautizado we can't fulfill the great commission that God has called us no to, podemos cumplir la gran comisión que Dios nos ha llamado, which is what? que es que To make other disciples. hacer discípulos. The word baptism La palabra bautismo, in the original Greek la language palabra en el griego original, is pronounced baptizo. se pronuncia baptizo. As I said, this isn't so much of a preaching, it's more of a teaching, so I'll use teaching tactics. Tell your neighbor baptizo. Como yo dije, esto no es una prédica, es una enseñanza, así que voy a utilizar tácticas de enseñanza. Dile a su vecino, baptizo. 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 The Baptizo. word baptizo La palabra baptizo means to fully submerge. significa sumergir totalmente. In ancient times, En tiempos it antiguos was often used se utilizaba when it was affiliated to dyeing clothes. Para teñir ropa. The way that you dye clothes La forma de teñir ropa is you put it completely under colored water es sumergirlo completamente bajo una agua con color until it's fully submerged, hasta estar completamente sumergido and then it's removed. y después se saca. It was also used También se utilizaba when to describe the process of making a pickle. para describir el proceso de hacer un pepino. Yes. The way that you make a pickle, Pepino. curtido. Curtido. Curtido, the original language. El curtido. El curtido. Todavía. A cucumber becomes a pickle when it's fully submerged in vinegar. Cucumber. Yo no como vegetales. Cucumber. Pepino. Ok, pepino. Everybody here El understands. We got it. Give me a thumbs up if you understand. We got it. We got it. All Pepino the y curtido. Hispanics of the ancient language understand. Amén. So it's more than there's a different term for dipping. Así que hay un término diferente cuando uno no sumerge. There's a different term for sprinkling. Hay otro término cuando uno rocía. This is a different word to describe a different thing. Esto es una palabra diferente porque describe un acto diferente. Baptism is a plunging. El bautismo es un sumergir. And so there are different types of baptism in Scripture. Y hay diferentes tipos de bautismo en las escrituras. There's a water baptism. Hay un bautismo en aguas, There's a baptism in fire. hay bautismo de fuego, There is a John's baptism. existe el bautismo de Juan And there's a baptism of the Holy y Spirit. existe el bautismo en el Espíritu Santo. And so we're going to dive deep into these different aspects of water baptism. Y vamos a profundizar en el tema del bautismo en agua. Last week, Pastor Oscar taught on the baptism of the Holy Spirit. La semana pasada el pastor Oscar enseñó acerca del bautismo en el Espíritu Santo. But what goes before baptism in the Holy Spirit is water baptism. Pero antes del bautismo en Espíritu Santo está el bautismo en agua. If we could turn in our Bibles to Matthew 3:11. Si podemos ir en la Biblia Mateo 3:11, I'm sorry, Matthew 3:1. digo, corrección, Mateo 3:1. It says, in those days, there was a man named John the Baptist. En aquellos días vino Juan el Bautista. And John the Baptist, in verse 2, taught Y en el verso 2, Juan el Bautista enseñó, to repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. In Mark 1:4, En Marcos 1:4, it says, and so John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. dice que Juan el Bautista se apareció en el desierto predicando arrepentimiento de los pecados. And so John the Arrepentimiento y perdón de pecados. Baptist, Así que Juan el if Bautista, we continue reading into this story, si seguimos leyendo esta historia, what
marked John the Baptist's baptism Lo que marcó el bautismo de Juan el Bautista is two things. son dos cosas. One, it was a preparation for the Messiah that would come, Número uno era preparación para el Mesías que iba a venir, but it was also to mark that there was going to be a repentance and a cleansing of sins. y también marcar que iba a haber un arrepentimiento y un lavamiento de los pecados. In fact, De hecho, that's what we see in Acts 19, 2 through 4. eso es lo que vemos en Hechos 19 de 2 al 4. There's a differentiation between what we'll speak about in a moment of the Christ baptism, Hay una distinción entre el bautismo de Cristo, the baptism of water by John, el bautismo en agua por Juan and a baptism of the Holy Spirit. y el bautismo del Espíritu Santo. We read that in Acts 19:2. Lo vemos en Hechos 19:2. After Peter had given the gospel message, Después que Pedro había dado el mensaje del Evangelio, he asked them, les preguntó, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? And they replied, Y ellos dijeron, "No. We haven't even heard of the Holy Spirit." ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Next verse. Próximo verso. Then what baptism did you experience? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizado? And they replied, Y ellos dijeron, "The baptism of John." en el bautismo de Juan. Next verse. Próximo verso. Paul said, Dijo Pablo, John's baptism called for repentance from sin. But John himself told the people to believe in one who would come later, meaning Jesus. dijo Pablo, Juan Bautista con bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. In the next verse it says, and as soon as they heard this, Próximo verso dice, cuando escucharon esto, they were baptized in the name of the Lord Jesus. fueron bautizados en el nombre de Jesús. So we see the baptism of John, Así que vemos el bautismo de Juan but we see that there's something different, which is the baptism of Jesus. y vemos que hay algo diferente que es el bautismo de Jesús. And then in the next verse, Y en el próximo it verso, was touched upon last week, que hablaron en la semana pasada, after the baptism of water, después del bautismo en agua, after the baptism of Jesus, después del bautismo de Jesús, then Paul laid hands on them, Pablo impuso manos, the Holy Spirit came on them, el Espíritu Santo vino sobre ellos and they spoke in other tongues and prophesied. y hablaron en otras lenguas y profetizaron. There's a distinction between all those three baptisms. Hay una distinción entre cada uno de esos tres bautismos. So let's dive deeper into what are the distinctions between John's baptism Así que vamos a profundizar en las distinciones entre el bautismo de Juan and Christ's y el baptism. bautismo de Jesús. And I can assure you Y le aseguro that the majority of us in this room, que la mayoría de nosotros aquí, even being aún Christians, siendo cristianos, may have gotten this distinction wrong. hemos malentendido esta distinción. The baptism of Christ El bautismo de Cristo is not for the forgiveness of sins. no es para el perdón de pecados, It's something else. es otra cosa. We'll talk about that in a moment. Y vamos a hablar de eso en un Matthew momento. 3:7. Mateo 3:7. Matthew 3:7 starts like this. Mateo 3:7 comienza así. This is, but when he saw so many Pharisees and Sadducees coming to watch him baptize, he denounced them and said, "You brood of vipers," he proclaimed, "who warned you to flee from the coming wrath." Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a sus bautismos, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Prove by the way that you live that you have been that you've repented and you've turned to God. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, So proving by the way that you live. comprobando de la manera que vives. His baptism Su bautismo was marked fue marcado by people confessing with their mouths por personas confesar con su boca that they believed, que creían and they were taking that next act y tomaban ese próximo paso that they were turning to God. que estaban tornando a Dios. But there's a slight difference Pero hay una pequeña diferencia between that and what we're going to talk about in a moment. entre eso y lo que vamos a hablar en un momento. Many religions have
baptism rituals. Muchas religiones tienen un rito de bautismo, Very different things. pero son muy diferentes. Even some fraternities in college have a baptism ritual. Algunas fraternidades en las universidades tienen un rito de bautismo. And all of those baptism rituals Todos esos ritos de bautismo are to ordain you son para ordenarte into that specific organization a esa organización or into that specific religion. o a esa religión. The Christian baptism is not that. El bautismo cristiano no es eso. The Christian baptism is fundamentally different than that. El bautismo cristiano es fundamentalmente diferente. It's not an initiation into an organization No es una iniciación a una organización or a human group. ni un grupo humano. It's a faithful response Es una respuesta de fe and pledge y un compromiso that you are going to follow God's commands. de que vas a seguir los mandamientos de Dios. It's not a pledge to an organization. No es un juramento a una organización, It's a pledge to a person, es un juramento a una persona, a pledge to a being, un compromiso a un ser, a pledge that you're going to follow his commands. que vas a seguir sus mandamientos. For example, in John 14:21, Por ejemplo, en Juan 14:21, the Bible says, la Biblia dice, "Those who accept my commandments aquellos que aceptan mis mandamientos and obey them y los obedecen are the ones that love me." son los que me aman. So those that obey God's commands, Así que los que obedecen mis mandamientos, as we'll see in a moment, como vamos a ver, are those that are going to be recognized by God, son los que van a ser reconocidos por Dios. not only themselves recognizing that they belong to God, No solo ellos reconocer que le pertenecen a Dios, but also God recognizing them. sino Dios reconocerlos a ellos. We see this in Matthew 3:14 through 15. Vemos eso en Mateo 3, 14 y 15. This is the Jesus Christian baptism. Este es el bautismo cristiano, The el word- bautismo de Jesús. The word Christian La palabra cristiano means to be a follower of Christ. significa ser seguidor de Cristo. So all those that follow Christ's example Así que todos los que siguen el ejemplo de Cristo are Christians. son So the cristianos. Christian baptism Así que el bautismo cristiano is the one that follows Christ's example. es el que sigue el bautismo de Jesús, In the previous verse, el ejemplo de Jesús. let's go to verse 13 really quick. Vamos al verso 13. Jesus approaches John, and John is baptizing people in the Jordan River here. Jesús se acerca a Juan y Juan está bautizando a las personas en el río Jordán. And this verse says that he went to the Jordan River to be baptized by John. Y este verso dice que él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan. But he didn't go to the river to receive John's baptism. Pero él no fue al río para recibir el bautismo de Juan. He went to receive godly baptism. Él fue a recibir el bautismo de Dios. What do I mean by ¿Qué that? significa? ¿Qué quiero decir con eso? Verse 14. Verso 14. It says, "But John tried to talk Jesus out of it." Que Juan trató de convencer a Jesús que no lo hiciera. Because remember, Porque recuerda, John's baptism el bautismo de Juan was to show everybody that you are repentant from your sins es mostrarle a todo el mundo que él se había arrepentido de sus pecados and you are cleansing yourself of those y sins. que te estás limpiando de tus pecados. But who's Jesus? Pero ¿quién es Jesús? Jesus committed no sin. Jesús no había cometido ningún pecado. Jesus was perfect. Él era perfecto. So what is Jesus doing getting baptized by John? Así que ¿qué está haciendo Jesús al ser bautizado por Juan? Jesus isn't receiving John's baptism. Él no está recibiendo el bautismo de Juan. Jesus is receiving the baptism of God. Él está recibiendo el bautismo de Dios. What is that? ¿Qué es eso? The baptism in obedience. El bautismo en obediencia. He says, John tells him, I'm the one who needs to be baptizing you because John is a sinful man. Juan dice, tú eres el que me tiene que bautizar a mí porque yo soy un hombre pecaminoso. Verse 15. Verso 15. But Jesus said, it should be done, for we must carry out all that God requires. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. See, there's a big difference there. ¿Ves? Hay una gran diferencia ahí. Jesus wasn't submitting himself to John's baptism. Jesús no se estaba sometiendo al bautismo de Juan, Jesus was submitting himself to God's se obedience. estaba sometiendo a la obediencia a Dios. And so what happens after that? Y lo que sucede después, And this part you can't miss. y esto no puedes perder esto. Verse 16. Verso 16. After his baptism, Y Jesús después que fue bautizado, Jesus came up on the water, out of the water, subió luego del agua, right? Full submersion completamente sumergido, and taken out from the water. subió del agua. And what takes place? ¿Y qué toma lugar? The heavens are opened, Que aquí los cielos fueron abiertos and he saw the Spirit of God descending on him like a dove, y vio el Espíritu de Dios descender como paloma. and setting on him, Y venía sobre él, verse 17,
Verso 17. a voice from heaven said, Y hubo una voz de los cielos que decía, "This is my son, este es mi hijo amado, and he brings me great joy." en quien tengo complacencia. Did you see that? ¿Vieron eso? God's going out of obedience to his heavenly Father. Jesús está caminando en obediencia a su Padre Celestial. Jesus had just said in the verse prior Jesús acaba de decir en el verso anterior that the reason he was doing it que la razón que lo estaba haciendo was to fulfill all righteousness. era para cumplir la justicia. The Bible says in 1 Peter 2:21, La Biblia dice en 1 de Pedro 2:21, it says, dice, "To this you were called, a esto fuisteis llamados, because Christ suffered for you, por cuanto Jesús sufrió por ti, leaving you an example dejándote un ejemplo that you should follow in his steps." para seguir sus pasos. Now we're going to jump from there to Romans 5:19. Ahora vamos a saltar de ahí a Romanos 5:19. For just as through the disobedience of the one man there were many sinners, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, it says, so also through the obedience of the one man many will be made righteous. así también por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. So the baptism of Christ Así que el bautismo de Cristo is twofold. tiene dos partes. The first part La primera parte is obedience. es obediencia. And the obedience is for the purpose of fulfilling the righteousness that God instituted. Y la obediencia es para cumplir la justicia que Dios instituyó. Why did Jesus get baptized by John? ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan? Like the previous verse that we showed, Como el verso previo enseñó, it was to fulfill the righteousness that comes through obedience. para cumplir la justicia que viene por obediencia. And in the same way, Y de la misma manera, when we are baptized, cuando somos bautizados, following God's instructions, siguiendo las instrucciones de Dios, we are then brought into this same family. somos hechos parte de esta familia. What do I mean by ¿Qué that? quiero decir? We identify ourselves to God, Nos identificamos a Dios and God acknowledges us as His. y Dios nos reconoce como suyo. We're going to get very deep into this in a moment. Vamos a profundizar más en esto. But why water baptism? ¿Por qué bautismo en agua? And by what do you mean Christ's example? ¿Y qué quieres decir con el ejemplo de Jesús? Because the baptism of Christ is also symbolic. Porque el bautismo de Jesús también es simbólico. As I said, we're identifying ourselves with Christ through water baptism. De nuevo digo, estamos identificándonos con Jesús a través del bautismo en agua. Not only through following His footsteps, No solo al seguir sus pasos, but there are three steps in baptism: pero hay tres pasos en el bautismo. the death, La muerte, birth, death, and resurrection. el nacimiento, la muerte y la resurrección. And just like in baptism, E igual que en el you bautismo, walk into the waters entras a las aguas, with birth, habiendo nacido, you go down to the water, eres sumergido en el agua, which represents Christ's burial. que representa la sepultura de Cristo, And when you come out of the water, y cuando sales del agua, it symbolizes His resurrection. significa su resurrección. So in two ways, Así que en dos formas, you are following Christ's example. estás siguiendo el ejemplo de Jesús. One, symbolically, Número uno, simbólicamente, identifying with what Christ did when He came to this world identificándote con lo que Jesús hizo cuando vino al mundo, in His birth, death, and resurrection, al nacer, morir y resucitar, but also following His example in obedience. y también siguiendo su ejemplo en obediencia. But there are certain conditions to being baptized. Pero hay ciertas condiciones al ser bautizado. Again, not just anybody can be baptized. De nuevo, no cualquiera puede ser bautizado. There are conditions that God institutes before you are baptized. Hay condiciones que Dios instituye antes de ser bautizado. And it's reminiscent of John's baptism. Y nos recuerda del bautismo de Juan. John's baptism was pointing people to repent from their sins. El bautismo de Juan está señalando a las personas que se arrepientan de los pecados. Christ's baptism was to follow Christ in obedience. El bautismo de Cristo era seguir a Jesús en obediencia. In Acts 2:38, En Hechos 2:38, Peter gives the gospel message. Pedro da el evangelio, el mensaje del evangelio. And after he tells everybody who Jesus was, Y después que le dice a todo el mundo quién es Jesús, that He was fully God, fully man, que era totalmente Dios, totalmente hombre, that He came into this world que vino al mundo to join us back to God, para reunirnos con Dios, the people responded to the gospel message. el pueblo respondió al mensaje del evangelio And they said, y dijeron,
let's go to verse 37. En el verso 37. They said, okay, I understand your message, but what should we do? Y dijeron, ok, entendemos el mensaje, pero ¿qué hemos de hacer? Right? It said Peter's words pierced their hearts, and they responded, brothers, what should we do then? Dijeron que las palabras de Pedro compugieron su corazón y dijeron, Pedro, ¿qué hemos de So hacer? hearing for the first time Al oír por primera vez that Jesus Christ que Jesús was fully God, fue totalmente Dios, that he came into this world que vino al mundo as a man como hombre for the purpose of dying for our sins. para morir por nuestros pecados, For all those who believe him para todos los que crean en Él, will be que saved. sean salvos. They said, okay, I understand that, but what can I do practically? Y ellos dijeron, ok, entendemos eso, ¿qué hemos de hacer? And Peter gives them this Y instruction. Pedro le da esta instrucción. Each of you must repent from your sins, Cada uno arrepentidos de vuestros pecados, turn to God, vuélvese a Dios. and what else? ¿Y qué más? Be baptized. Bautícese. There's a precondition to the baptism. Hay una condición o una precondición para el bautismo. It's symbolic of John's baptism, Simboliza el bautismo de Juan, but it takes a step forward. pero toma un paso más. Right? They ask Peter, what should we do? Ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué hemos de hacer? Peter gives them the instruction, Pedro le da la instrucción and it's their job to walk in obedience to fulfill Christ's commandment. y ahora le toca a ellos obedecer el mandamiento de Jesús. He says, each of you must repent of your sins, Él dice, cada uno arrepentíos de vuestros pecados, turn to God, vuélvese a Dios and be baptized. y bautícese. So the conditions to baptism Así que la precondición al bautismo are to believe es creer and repent. y arrepentirse. Let's go to 1 Peter 3:21. Vamos a primera de Pedro 3:21. This gives us exactly the teaching that we're sharing here today. Esto nos da exactamente la enseñanza que estamos dando aquí hoy. It says, this water symbolizes baptism that now saves you also. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, Not the removal of dirt from the body, no quitando las inmundicias de la carne, but the pledge of a clear conscience towards God. sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Te salva a través de la resurrección de Cristo. And this instruction is also, if we read the Word of God, Y si lees la palabra de Dios, we also see this being practiced practically. también vemos esto ser practicado, hecho prácticamente. Right? There's several different examples O en lo práctico hay varios ejemplos in the Bible en la Biblia of this same order taking place. de esta misma orden tomando lugar. We see it with Cornelius Lo in vemos Acts 10. Lo vemos con Cornelio en Hechos 10. We see it with Lydia in Acts 16. Lo vemos con Lidia en Hechos We 16. see it with the Philippian jailer in Acts 16. Lo vemos con el carcelero en Filipenses de Filipe en Hechos 16. We see it with Crispus in Acts 18. Lo vemos con Crispo en Hechos 18. We see it with Stephanus in 1 Corinthians 1. Y lo vemos con Estéfanos en 1 de Corintios 1. These are all the practical application of this instruction. Estos todos son la aplicación práctica de esta instrucción. If we turn in our Bibles now to Acts 8:12, Si vamos en nuestras Biblias ahora a Hechos 8:12, it gives us an example of this. nos da un ejemplo. It says, "But now the people believed Philip's message of the good news." Dice, ahora el pueblo creyó el mensaje de las buenas nuevas de Filipe. And as a result, Y como resultado, it says men and women were baptized. dice que hombres y mujeres se bautizaban. And so in all the cases that I just shared with you, Así que todos los casos que he compartido, inclusive of this one, incluyendo este, if we're speaking directly from the Bible, si estamos hablando directamente de la Biblia, there are no cases no hay ningún caso where small children are receive this Christian baptism. donde los bebés o los niños pequeños reciben este bautismo. It always has to do with the men and the women of a family. Siempre habla de los hombres y las mujeres de una familia. Why? ¿Por qué? Because there's a precondition to the baptism. Porque hay una precondición al bautismo. It's believe Es creer and be baptized. y creer, arrepentidos y ser bautizados. There is no biblical foundation for infant baptism. No hay ningún fundamento bíblico para bautizar a un bebé. Now let me explain for a second. Ahora voy a explicar algo. The Bible is consistent all throughout. La Biblia es consistente totalmente. And if we take
go all the way back to the book of Genesis, Y si vamos hasta el libro de Génesis, where God creates the first man and woman. donde Dios crea al primer hombre y la primera mujer, Everybody knows that anytime I preach, I will use the story of Adam and Eve because to me it's one of my favorites. todo el mundo sabe que si yo predico voy a hablar de Adán y Eva porque es uno de mis favoritos, Because it shows us the human condition. porque nos muestra la condición humana And it signals to us what is taking place with human nature. y nos señala lo que está sucediendo en la naturaleza humana. But it also signals to God's plan for us. Y también nos señala el plan de Dios para nosotros. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir? When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y Eva, He made them as His own, with under His form and likeness. Él nos creó bajo su imagen y su semejanza. And He grabbed man and women Y tomó al hombre y la mujer, and placed them in the garden. los puso en el huerto. There's always a question. Y siempre existe la pregunta, Why did God create man? ¿por qué creó Dios al hombre? To glorify Himself Para glorificarse and also to have relationship with us. y también para tener una relación con nosotros. God did not create robots. Dios no creó robots. And we see this in Genesis. Vemos eso en Génesis. So He put man and women in the garden Así que puso al hombre y la mujer en el huerto and didn't write in their data code that they must love God. y no le escribió en su ADN una obligación a amar a Dios. True love comes out of choice. El verdadero amor es una decisión. Without choice, there's no love. Sin la decisión no hay amor. There's an imposition, Es una imposición. there's commands, Hay un mandamiento. there's no love there. Ahí eso no es amor. But God wanted man to love Him. Pero Dios quería que el hombre lo amara. He wanted relationship. Quería una relación. So He had to give man a choice. Así que le tuvo que dar una decisión y el poder de escoger al hombre. He put man in the garden, Él puso al hombre en el huerto and the way that He instituted choice y la forma que él instituyó la decisión was by putting the tree of the fruit of the good and evil, of the knowledge of good and evil. o la voluntad propia es que puso el árbol del fruto de vida And gave him an instruction. y le dio la instrucción. He instructed them, thou shalt not eat of the tree of the fruit of knowledge of good and evil. It's a mouthful. Le dijo que no comiera del fruto del árbol de la vida. Remember that we just read earlier Que él le dijo que no comiera del fruto del bien y del mal. Remember we read that verse earlier Recuerden que leímos eso, el verso anterior, that Jesus said, those who love me are En those un that ver- follow my commandments. es que aquellos que me aman siguen mis mandamientos. If you don't love somebody, Si no amas a alguien, you certainly won't follow their no commandments. vas a seguir sus mandamientos. And what did man do? ¿Y qué hizo el hombre? He ate of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. They chose to fight God. Ellos decidieron entrar en enemistad con Dios. But God's instruction in John 3:16, Pero la instrucción de Dios en Juan it 3:16 says, for God so loved the world dice que de tal manera amó Dios al mundo that he gave his one and only son, que dio a su hijo unigénito, that everyone who believes him que todo el que creyera en él will not perish but have eternal life. no perezca sino tenga vida eterna. They have the choice to believe in God. Ellos tienen pueden escoger creer y amar a Dios. It says everybody has the choice, De hecho dice que todos tienen la oportunidad, but only those that believe in Christ pero solo los que escogen creer en Jesús will have eternal life. tendrán vida eterna. And so the teaching of baptism Así que la enseñanza del bautismo follows this consistent logic. sigue esta lógica. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir? And why are we speaking about logic here? Porque estamos hablando de la lógica. John 1:1. Juan 1:1. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo and the Word was with God, y el verbo estaba con Dios and the Word was y el God. verbo era Dios. That word, La palabra verbo is logos. significa logos. It's where we get the word logic from. Es de donde viene la palabra en español lógica. So God's Word Así que la palabra and, de Dios and God's teaching y la enseñanza de Dios is consistent with His character. es consistente con su carácter. And so we took a little detour, but now we get to the point. Así que parece que nos desviamos, pero estamos llegando al punto. The point is the following. El punto es lo siguiente. The reason why baptism La razón que el bautismo is not reserved for infants no es reservado para los bebés is because they don't have a choice. es porque ellos no tienen la capacidad de escoger. Only those that are mature in Christ, Solo aquellos maduros en Cristo, mature in general, maduro en general, have the ability tienen la capacidad to choose.
para escoger. Let's read in our Bibles to 1 Peter 3:15. Vamos a Primera de Pedro 3:15. And we're going to read up to 16. It says, instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Sino santificar a Dios en el Señor, Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todos los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verse 16. Verso 16. But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Teniendo buena conciencia para que el que murmure de vosotros como malhechores sea avergonzado, los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Now you may ask yourself, Ahora usted se puede preguntar, what does this have to do with ¿qué baptism? tiene que ver esto con el bautismo? Well, it has something very clear to do with the purpose that we're here. Bueno, tiene mucho que ver con el propósito en que estamos. The purpose of these discipleship El classes propósito de estas clases de discipulado is not to arm you with knowledge no es para armarte o equiparte con conocimiento, for the purpose of winning arguments. para ganar una discusión. The purpose of our teaching, El propósito de la enseñanza, of all of our de teachings, todas las enseñanzas, is discipleship, es discipular, not debate club. no debatir. Be careful Ten cuidado that you take the knowledge that you've been equipped with here que tomes el conocimiento que se te ha dado aquí. to go win all the arguments in the world Cuida de no salir a ganar todos los argumentos y discusiones del mundo and to lose the relationship that will lead someone to Christ. y pierdas la relación que va a traer a alguien a Cristo. Okay? ¿Ok? Discipleship El discipulado is for your personal maturity in Christ. es para tu madurez personal en Cristo. For the purpose of doing what? ¿Con qué propósito? To make other disciples. Para ser discípulos. If you break relationship Si rompes tu relación and win arguments y ganas una discusión solely for the purpose of winning arguments con el propósito de ganar and lose relationship y en eso rompes la relación because you didn't follow this commandment, porque no guardaste este mandamiento, you are also in sin. también estás en pecado. So be careful not to point the finger at everybody else saying they're in sin, they're in sin, they're in sin, and breaking arguments, and you didn't follow this commandment. Así que ten cuidado de ganar discusiones y señalar a todo el mundo que están en pecado y no seguir este So mandamiento. the question then becomes, Entonces la pregunta llega siendo, where does the idea of infant baptism even come from? ¿de dónde sale el concepto de bautizar a los niños? Because it does Los- have an Los origin. bebés. It does have an origin. Porque obviamente tiene un origen. And there's people that have spent a lot of time Y hay personas que han pasado mucho and a tiempo lot of energy y mucha energía studying just what baptism is, where it came from, and how it got started. estudiando lo que es el bautismo, cuál fue su origen y cómo se desarrolló. If any of you guys are interested, Si alguien está interesado, there is a thesis written by Everett Ferguson, hay un tesis escrito por Everett Ferguson and it's called Baptism in the Early que Church, se llama El bautismo en la primera iglesia. History, Theology, and Liturgy. La iglesia, la historia, la literatura y teología. And he goes all the way back to study the early Christians Y él vuelve atrás a estudiar los primeros cristianos to find out where this came from. para enterarse cuál es el origen de este concepto. When did infant baptism start? Cuando comenzó el bautizar a los niños, And what los bebés. he was able to find Y lo que él encontró was that the most plausible explanation for infant baptism es que la mejor explicación para el bautismo de niños o de bebés is found in the emergency baptism of sick children expected to die so that they would be assured entrance into the kingdom of heaven. es un bautismo de emergencia para los niños que están a punto de morir para asegurarles entrada al cielo. Because at this time, Porque en este tiempo, in the early 2nd, 3rd, 4th century, en la primer, segundo y tercer siglo, the infant mortality rate was 50% of children would die before they reached the age of 5. la índice de muerte de los niños era casi 50% antes de llegar a los 5 años. And there was an idea in the early church Y la iglesia primitiva tenía un concepto of what's called original sin.
del pecado original, that you are born with a sin nature. que naces con una naturaleza pecaminosa. And in this church, Y en esta iglesia we believe that you are also born with a sin nature. también creemos que naces con una naturaleza pecaminosa. But what that teaching didn't allow for Pero lo que esa enseñanza no permitía, was the thief on the cross next to Jesus. no consideraba, era el ladrón en la cruz al lado de Jesús. In Luke 22:38, En Lucas 22:38 we have this story of Jesus on the cross. tenemos esta historia de Jesús en la cruz, He's being crucified and he's about to go. siendo crucificado a punto de partir. And the Bible records La Biblia graba that there was certain criminals next to Jesus. que habían ciertos criminales al lado de Jesús. One of the criminals Uno de los criminales hurled insults at him. insultaba a Jesús. It's not Luke 22:38. Let's go. Is it Mark 16:38? In any event, I'll tell the story. I have the reference. It's 38 through 43, and we all know 23:32. Of what book? Of Luke. One more time. There you go. Both criminals were being led to be executed with him. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. And one of the criminals who hung with Jesus Y cuando llegaron al lugar, uno de los criminales hurled insults at him. lo insultaba a Jesús. But the other criminal, El otro criminal, who was also on the cross, también en la cruz, who didn't have an opportunity to be baptized, que no tuvo oportunidad de ser bautizado, rebuked the other criminal who was hurling insults. reprendió al otro criminal que estaba insultando And he said, y dijo, "We are punished justly for what we're getting with what our deeds deserve, but the man, Jesus, did nothing wrong." nosotros estamos siendo castigados rectamente por lo que hicimos mal, pero el hombre Jesús está siendo castigado sin haber hecho nada The mal. following verse, he tells Jesus, "Jesus, please remember me when you enter into your kingdom." Y en el próximo verso le dice Jesús, sálvame cuando entres a tu reino. And in verse 43, Jesus responds to him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Verso 43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Because he recognized God, Por cuanto reconoció a Dios, he believed in God, creyó en Jesús, and he en confessed Dios, with his mouth, y confesó con su boca, as the Bible teaches como us, la Biblia nos enseña, he was saved. fue salvo. Okay? So there was no opportunity for the thief on the cross to be baptized. Así que no hubo oportunidad para el ladrón en la cruz ser bautizado. The early church teaching came from good intentions, La enseñanza de la iglesia primitiva tenía buenas intenciones, but it's not biblically founded pero no está fundada en la Biblia, in God's commands. en los mandamientos de Dios. And it started a human tradition Y comenzó una tradición humana that was not founded in God's que instruction. no fue fundada en la instrucción And de God Dios. warns us of these Y things. Dios nos advierte de estas cosas. In Matthew 15:1, En Mateo 15:1, there were some teachers of the law that came to Jesus from Jerusalem and asked him, "Why do your disciples break the traditions of the elders? They don't wash their hands before they eat." And in verse 3, Jesus replies, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? So Jesus is teaching Así que es la enseñanza de Jesús that God's word es que la palabra de Dios and God's commandments y la instrucción de Dios are a more important thing to follow son más importantes than human traditions. que una tradición humana. And why is this important for us today? Porque esto es importante hoy. What is the significance, and I'm not going for too much longer, of following God's commandments in being baptized as he instructed? ¿Cuál es la importancia de seguir las instrucciones de Dios con el bautismo en agua? I want to go all the way back to Matthew 3:13. Quiero volver a Mateo 3:13. I want to just go for a little while longer, so bear with me.
Vamos a entrar en tiempos extras ahora. Jesus- Sopórtenlo. We're in overtime. I get it double overtime. I declared it in the beginning of the service. Tenemos 2 tiempos extras hoy, lo hemos declarado desde el principio. Matthew 3:13 says, "Then Jesus came from Galilee and went and approached John. But John tried to deter him, saying, 'I need to baptize you, and you should not be the one that I baptize.' Jesus replied, 'Let it be so. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness.' Then John consented." Let's read from 13 to 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. I want to get into the significance of water baptism now. Quiero entrar ahora en el significado del bautismo en aguas. And I meant Christ's baptism. Hablando específicamente del bautismo de Jesús. The Bible says in verse 16, La Biblia dice en el verso 16 as soon as Jesus was baptized, que en cuanto Jesús fue bautizado, he was brought out of the water, subió del agua and at the moment, y al momento, the heavens were opened, he aquí los cielos le fueron abiertos. and he saw the Spirit of God descending on him. Y vio el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Verse 17 says, and a voice from heaven said, Verso 17, una voz del cielo dijo, "This is my Son, in whom I love, and I am well pleased." este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. When Christ followed God's commandment Cuando Cristo siguió el mandamiento de Dios and was y baptized, fue bautizado, the heavens were opened, los cielos se abrieron and God looked down y Dios miró and acknowledged his Son. y reconoció a su Hijo. And what's the significance of that? ¿Cuál es el significado de eso? Well, that started Christ's ministry. Eso comenzó el ministerio de Cristo But it started Christ's ministry because he was acknowledged by God. y comenzó el ministerio de Cristo porque fue reconocido por Dios. I want to go down some verses Quiero ver unos versos where we see what happens when Christ acknowledges you as his son or daughter. donde vemos lo que sucede cuando Dios o Cristo te reconoce como su hijo o hija. In 2 Corinthians En 5:17, 2 de Corintios 5:17, the Bible describes what happens when we are belonged to Christ. la Biblia describe lo que sucede cuando le pertenecemos a Cristo. It says, if anyone is in Christ, Dice de modo que si alguno está en Cristo, a new creation has come. nueva criatura es. The old is gone, Las cosas viejas pasaron, the new is here. he aquí todas son hechas nuevas. So it marks a new path for your life. Así que marca un nuevo camino para tu vida. For those of you that don't know the significance of having the right path marked, Para los que no saben el significado de tener el camino correcto marcado, all you need to do lo único que tienes que hacer is to recall those times where we didn't have a GPS and we had MapQuest. es pensar en los tiempos cuando usted no tenía un GPS. If you went the wrong direction, Si usted iba en la dirección equivocada, you went to the completely wrong way than your destination. podías ir en una dirección completamente equivocada a su destino. If you started with the wrong turn, Si comenzaste con doblar equivocadamente, instead of going to Westchester, en lugar de ir a Westchester, you find yourself in Hialeah. te encuentras en Hialeah. You're in a different place, Estás en un lugar diferente, not where you want to go. no donde quieres ir. What God does when he acknowledges you, Lo que Dios hace cuando te reconoce, it says you were destined for one place. Él dice, tú tenías un destino, I am bringing you to a whole another place. pero ahora te estoy trayendo a otro destino. And the Bible Y la says Biblia dice that Christ's ways are higher than our ways. que los caminos de Cristo son más altos que nuestros. His thoughts are way better than our Sus ways. pensamientos más altos que And nuestros. so we can take encouragement Así que nos podemos animar to know sabiendo that if we follow these steps in obedience to que Christ, si seguimos estos pasos en obediencia a Cristo, we are set on a new trajectory, estamos en una nueva trayectoria, not defined by our past, no definido por nuestro pasado, but defined by our future. sino definido por nuestro futuro. In Romans 8, En Romanos 8 you could spend the whole day, puedes all pasar day, todo el día reading Romans 8. leyendo Romanos 8. It's so rich. Es tan rico, It's got so much stuff. hay tanta riqueza, But I just want to read a few verses. pero quiero leer unos versos. Bear with me. Sopórtenme. We're still not at 10 o'clock. Aún falta 52 minutos. 8:1 says like this.
Romanos 8:1 dice así. There is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. The significance of this verse cannot be greater. Este verso no puede tener mayor significado. When God sees you, Cuando Dios te ve, if you belong to Christ, si le perteneces a Él, He doesn't see all your mistakes. Él no mira o Él no ve tus errores. He sees you in the way that God sees you. Él te ve como Dios te ve. What does that mean? ¿Qué significa? I'm not a carpenter. No soy carpintero. If I walk into a carpenter shop Si yo entro al taller de un carpintero and see a block of wood, y veo un bloque de madera, I see a block of wood. yo veo un bloque de I madera. don't see anything different than that. Yo no veo algo más que eso. When Jesus Cuevas walks in and sees a block of wood, Cuando Jesús Cuevas entra y ve un bloque de madera, he sees a world of possibilities. Él ve un mundo de posibilidades. And that's the way that God sees us when we belong to Christ. Así es como Dios nos ve cuando le pertenecemos a Él. And it's not a fantasy. Y no es una fantasía. The Bible says that we are His workmanship. La Biblia dice que somos su obra maestra. What does that mean? ¿Qué significa? That God just doesn't see us as a block of wood and creates an airplane playing with a block of wood. Que somos hechura suya. Que eso no significa que Dios nos ve como un bloque y nos hace un avión para jugar, But He makes us into the instrument for His use. sino que Él nos forma en el instrumento para su uso. Verse 2. Verso 2. And because you belong to Him, Y por cuanto le perteneces, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libra del pecado y de la muerte. So you were destined to death, Así que estabas destinado a la muerte but now God has given you life. y ahora Dios te ha dado vida. There's a lot of people that are living today Hay muchos que viven hoy that when you see them, que cuando los ves there's no life in those bones. no hay vida en sus huesos. There's despair, Hay desespero, there's hopelessness, hay falta de esperanza, depression, anxiety, depresión y ansiedad all the rest of it. y todo lo demás. But when you are in Christ, Pero en Cristo, the Spirit of the living God lives inside el of you. Espíritu del Dios vivo vive en ti. And we saw that verse in Isaiah 61 to begin the service. Y vimos el verso en Isaías 61 al principio del servicio. The Spirit of God is upon me, El Espíritu de Dios está sobre mí and it's here to bring good news, para traer buenas nuevas to bring hope to those that are y hopeless, traer esperanza a los que están sin esperanza to bring hope to those who mourn. y traer esperanza a los que lamentan. So the Bible says that God did what the law could not do. Así que la Biblia dice que Dios hizo lo que la ley no pudo hacer, He sent His own Son que envió a su propio hijo in a body like ours en un cuerpo como nuestro, that was destined to have sin, destinado al pecado, but He declared an end to sin's control over us Y by giving us declaró- His Son as a sacrifice for our y sins. declaró el final del control del pecado sobre nuestra vida al entregarnos su hijo. That was in verse 3. Eso estaba en el verso 3. And verse 4. Verso 4. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There's something else that happens. Hay algo más que sucede. Verse 5 says that we're not dominated by sinful nature once we belong to Christ. Verso 5 dice que no somos dominados por la naturaleza pecaminosa cuando somos de Cristo. And why is that a problem? ¿Por qué es un problema Because eso? verse 6 says that the sinful nature leads to death, Porque el verso 6 dice que la naturaleza de pecado lleva a la muerte, but the Spirit, it says, pero el Espíritu leads to life and leads to peace. da vida y paz. It says the sinful nature is always fighting against God. Dice que la naturaleza, que la carne siempre, o el pecado siempre está en enemistad contra Dios. Verse 8 says that when you are walking in the flesh, there is no way for you to please God. Verso 8 dice que cuando andas en la carne no puedes agradar a Dios. You'll often hear Muchas veces escuchas people say, la gente decir, God must hate me. Dios seguramente me odia, Nothing's going my way. porque nada me sale bien. And so they try to do a lot of works Y tratan de hacer muchas obras to try to impress God. para impresionar a Dios. God's not impressed by your works. Dios no se impresiona con lo que haces. The only way to please God La única forma de agradarle is to follow Him in obedience. es obedecerle. It says in verse 12, Verso 12 it says, dice, therefore, dear brothers and sisters, así que hermanos míos, I'm sorry, let's go to verse 10. vamos al verso 10. It says, Christ lives in you, Dice, Cristo está en ti, so even if your body dies, por tanto, si tu cuerpo muere, the Spirit gives you life.
El Espíritu te da vida. And it says in verse 11, Y verso 11, the Spirit of God who raised Jesus from the que dead el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de los muertos lives in you. vive en vosotros. There's no more death. No, ya no hay muerte. When God acknowledges you Cuando Dios te reconoce through your act of obedience in baptism, por tu obediencia en el bautismo, the Bible says that He's pleased with you. la Biblia dice que Él se agrada de ti. He acknowledges us as His children. Nos reconoce como sus hijos. That's what verse 14 says. Por eso es lo que dice el 14. It says, all those who are led by the Spirit are the children of God. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. And describes the level of children that we are to Christ. Y describe el nivel de hijos que somos. Verse 15. Verso 15. It says that you have not received the spirit that makes you a fearful slave, Que no habéis recibido espíritu de esclavitud, but you received the spirit of adoption to sonship. sino recibiste el espíritu de adopción, And by this, por el cual the relationship you have with Christ la relación que tienes con Dios is equivalent to a young child es equivalente a un niño joven calling their dad llamando a su padre by their special name. por su nombre especial. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir? I have a nephew. Yo tengo un sobrino. My older brother was blessed with 2 sons. Mi hermano mayor fue bendecido con 2 hijos. And my nephew, Y mi sobrino, when he tries to call my brother, who is his dad, cuando trata de llamarle la atención o a obtener la atención de su papá, que es mi hermano, doesn't call him Mr. Molina. no le llama el señor Molina. That's how he's recognized in his profession. Así es como lo reconocen en su profesión. He's not recognized by Nick. No le llaman Nick. That's how he's recognized by his brothers. Así le llaman sus hermanos. He has a special name for his dad. Pero mi sobrino tiene un nombre especial para su papá. He calls him Papu. Pa- what? Papu. Le llama Papú. No one else calls Nick Papu. Nadie le llama Nick Papú. But Nadie más que él. he's got a special relationship with his Pero él dad. tiene una relación especial con su papá. And so he calls his dad Papu. Así que le llama a su papá Papú. And his dad recognizes the call. Y su papá reconoce cuando él le llama. And anytime he hears Papu, Y cada vez que escucha a Papú, if he heard someone else on the street call him Papu, si alguien en la calle le llama Papú, those are fighting words. esas son palabras de ahí va a haber guerra. But not with his son. Pero no con su hijo. He'll drop anything that he's got Él va a dejar todo lo que tiene to go acknowledge his son. para reconocer a su hijo. And his son will most likely say, Y su hijo seguramente dirá, Puffs. Puffs. Puffs, Puffs are those little cereals. cereal. And it doesn't matter what happens. No importa lo que suceda. Nick will drop what he's doing Nick deja lo que está to haciendo go find his son, para encontrar a su hijo, who called him Papu, que le llamó Papú, to get him puffs. para conseguirle puffs. And that's the relationship we develop with Christ Esa es la relación que desarrollamos con Cristo and with God y con Dios when we follow those acts of obedience through water baptism. cuando seguimos esos actos de obediencia en el bautismo We en don't agua. call God, No llamamos a Dios oh prestigious Holy One, santo prestigioso, which his name deserves. aunque su nombre lo merece. His name deserves the greatest praise, Él merece y su nombre merece la mayor alabanza, the greatest reverence. la mayor reverencia. He is the King of Kings. Él es el Rey de Reyes You give him the respect that he deserves. y le damos el respeto que merece. As an attorney, when I walk into a courtroom Como abogado, cuando entro a la corte and I see a judge, y veo un juez, the judge has a special name too. el juez tiene un nombre especial también, It's not Mr. Robinson, que no es Mr. Robinson, it's Your Honor. es su señor, Your Honor. su señoría, It's an elevated name. su nombre elevado He's representing the law. representa la ley. And Christ Y Cristo has even greater reverence than him. merece mayor reverencia que él. But when we have a relationship with Christ, Pero cuando tenemos relación con Cristo, our relationship is so close nuestra relación es tan estrecha that we are the son of the King of que Kings. somos el hijo del Rey de And Reyes. so the relationship that we develop with Así him, que la relación que desarrollamos con él, even though his name deserves the reverence and all that it deserves, aunque su nombre merece reverencia y mucho más, we also call him Abba Father. también le llamamos Abba Padre. He says he recognizes us as his son, Él nos reconoce como su hijo and we recognize him as our father. y nosotros lo reconocemos como nuestro Padre. I just want to close with a quick summary Y quiero concluir con un resumen of what Christ's baptism is. de qué es lo que es el bautismo de Jesús. It starts El first bautismo en agua. with salvation. Comienza con salvación
And how does salvation start? ¿Y cómo comienza la salvación? Ephesians 2:8. Efesios 2:8. It says, "For by grace you have been saved through faith, Dice, por fe has sido salvo por gracia, not of yourselves, no de vosotros, not from your works. no por vuestras obras, It is the gift of God, sino es que es regalo de Dios so that no one can boast." para que nadie se gloríe. That's verse 9. Not by works, so Verso that anyone 9. boasts. Next verse. No por obras para que nadie se gloríe. It says that we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. We were created for good works. Fuimos creados para buenas We obras, don't receive salvation by good works. pero no somos salvos a través de las buenas obras. 1 John 5:13. Primera de Juan 3:15. The Christian faith La fe cristiana is the only faith es la única fe where we can have assurance of our salvation. donde podemos tener seguridad o certeza acerca de nuestra salvación. 1 John 5:13 says, "These things I have written to you that you may know that you have eternal life." Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito para que creéis en el nombre de Jesús y sepáis que tenéis vida eterna. We have assurance Tenemos certeza that when we confess with our mouth que cuando confesamos con nuestra boca and believe in our hearts y creemos en nuestro corazón that Christ que Cristo is the Son of God, es el Hijo de Dios died and rose que again, murió y resucitó and is seated at the right hand of God, y está a la diestra del Padre, we will be saved. seremos salvos. That's what the Bible instructs. Eso instruye la Biblia. But then there's a next aspect of this, Y el próximo aspecto and it's what we taught today. es lo que enseñamos hoy. All throughout Scripture, Por toda la Escritura it says, "Believe dice creer and be y baptized." ser bautizado. But I just thought, Yo pensé that salvation is not by works, que yo pensé que la salvación no es por obra, that it was a gift. que es un regalo. So what of this aspect of baptism? Entonces, ¿y qué de este asunto del bautismo? James 2:17 Santiago 2:17 teaches that faith without works is dead. enseña que la fe sin obras es muerta. So if you want to identify yourself with Christ, Así que si usted se quiere identificar con Cristo and if you want to show Christ that you love him, y quieres mostrarle a Cristo que le amas, your actions will prove your belief. tus hechos, tus acciones van a comprobar lo que crees. And so Por tanto, the Bible says in John 14:15, la Biblia dice en Juan 14:15, it says, "If you love me, dice, si me amas, you will be baptized." I'm Sí. sorry, just kidding. Keep my commandments. si me amas, guardarás mis mandamientos. Baptism is the first step of obedience to Christ after salvation. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y el bautismo es el primer paso de obediencia para el cristiano. It's not an insignificant step. Y no es un paso insignificante. It is an essential step. Es un paso clave, esencial. It is a commandment that you're fulfilling for God. Es un mandamiento que cumples, dado por Dios. And God doesn't leave us as orphans. Y Dios no nos deja como huérfanos. The Bible shows La Biblia enseña that once we follow Christ's commandments que en cuanto seguimos el mandamiento de Jesús and go through the process of baptism, y vamos por el proceso del bautismo, the heavens are opened. los cielos se abren, Christ acknowledges us, Jesús nos reconoce and we have acknowledged him y lo reconocemos a Él as his. como que somos suyos. It's essentially saying, "Hello, my name is Joshua Molina." Es decir, buena, mi nombre es Joshua Molina. It's not just Joshua, No es solo Joshua, I belong to a Molina. sino que le pertenezco a los Molinas. And if you say that out in the Y streets, si lo dices en las calles, they go, "Oof, dicen, uff, the Molina?" el Molina, The Molina, el Molina, the bishop. el obispo. I'm part of his family. Yo soy parte de su I'm familia, part of his spiritual legacy. parte de su legado espiritual. I have the same mannerisms, Tengo los mismos costumbres, similar temperaments, mismo temperamento, similar looks, mismo cabello de lujo, but I belong to that family. pero pertenezco a esa familia. So with that today, Y con eso hoy I want to encourage you les quiero animar that if you've not taken these que steps, si no has tomado estos pasos, the Bible shows us that as soon as Peter taught baptism, la Biblia dice que enseguida que Pedro enseñó el bautismo, as soon as he taught salvation, es decir, en el momento que enseñó la salvación, the Bible says immediately, la Biblia dice que inmediatamente they asked, "What should we do? le preguntaron qué hemos de hacer, Believe
creer, repent, arrepentidos and be y baptized. ser bautizados. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you for this day. Padre, gracias por este día. Thank you for this teaching of baptism. Gracias por esta enseñanza de bautismo. Lord, we pray Señor, oramos that if those that are under the sound of my que los voice que escuchan mi voz, have not seen, que no han visto, today you open their eyes, que hoy le abra sus ojos open their hearts, y sus corazones so that they can receive your instruction. para recibir tu instrucción. I pray, oh God, Oro, Señor, that we don't miss the purpose of these classes. que no perdamos el propósito de estas clases. Lord, if we gain all the knowledge of the world, Señor, si ganamos todo el conocimiento and if we're able to recite the Bible with all the y instructions, podemos citar todas las instrucciones de la Biblia, but we don't do it with love, pero no lo hacemos con amor, we profit nothing. no aprovechamos nada. We pray in Jesus' name Oramos en el nombre de Jesús, that purpose would not be missed here today. que no perdamos ese propósito hoy. We pray that for all those that are not saved under the sound of my voice, Oramos por todos aquellos que no son salvos, that just like the thief on the cross, que igual que el ladrón en la cruz, they would acknowledge Christ as Lord, reconozcan a Cristo como Señor, the Son of God, el Hijo de Dios, so that they can be saved. para ser salvo Lord, and that they would follow the next step, y que sigan el próximo paso, that they would submit to you in que obedience, se sometan a ti en obediencia, to be obedient to your commands, ser obediente a tu mandamiento but also for their sake, y también para su bien, so they can see just as I have seen para que vean como yo he visto that you are so good, que eres tan bueno and we don't deserve any of your goodness, y no merecemos nada de tu bondad, but you continually show us your faithfulness, pero continuamente nos muestras tu fidelidad and we are eternally grateful for you, y God. somos eternamente agradecidos. We love you so much, Te amamos tanto and it's in your precious and holy name y that we en tu pray, nombre oramos that we say y decimos Amen. amén. Greet one another in the love of the Lord. Salúdense en el amor al Señor. We have a bunch of services throughout the week, Tenemos muchos servicios entre semana. but more importantly, Más importante, we have the Christmas gala. tenemos la gala So make navideña. sure that you sign up. You're dismissed. Asegúrense de inscribirse y están despedidos. The cafeteria is open. Cafetería está abierta.